Салам хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо параграфи сеюми боби бисёразогиҳоро меомӯзем, ки он бахшида шудааст ба ҳамзарбҳо, ҷудо намудани бисёразогӣ. Дарси мавзӯи 24 бошад, аз қавс баровардани зарбшавандаи умумӣ. Биёед ин мавзӯъро, мафҳуми асосии ин мавзӯъро ҳамроҳи шумо дида бароем. ҳангоми ҳалли мисолу масъалаҳо ва ё иҷрои корҳои дигари амалӣ лозим меояд, ки бисёразогии додашуда дар шакли ҳосили зарби ду ё зиёда зарбшаванда ё ин ки зарбкунанда навишта шавад. Дар чунин маврид мегӯянд, ки бисёразогӣ ба зарбшавандаҳо ё зарбкунандаҳо ҷудо шудааст. Зарбшавандаҳо метавонанд ҳатто бо ҳам баробар низ бошанд. Таъриф: ба ҳосили зарби ду ё зиёда зарбшавандаҳо ифода намудани бисёразогӣ ба зарбшавандаҳо ҷудо намудани бисёразогӣ ном дорад. Ин таъриф ва қоидаи дар боло бударо бо мисолҳо шарҳ медиҳем. биёед якчанд мисолҳоро ҳамроҳи шумо дида бароем. Мисоли якумро дида мебароем. дар шарти мисоли якум чӣ омадааст? Ифодаро дар шакли ҳосили зарб нависед. дар мисолҳои зерин оварда шудааст. А 12x ҷамъи 48y дар мисоли б бошад минуси 9m минуси 7n. дар мисоли в бошад минуси 10 минуси 10c дода шудааст. мо бояд зарбкунандаи умумии ин ифодаҳоро аз қавс барорем. хеле ки аз ин мисолҳо пай бурда истодаед, 12 ва 48 ба адади 12 каретиянд. Пас онҳо ба 12 тақсим мешаванд ва 12ро аз қавс мебарорем. Пас дар дохили қавс x ҷамъи 48ро ба 12 тақсим кунем, 4 ҳосил мешавад. Пас 4y аст. минуси 9 ва минуси 27 ба адади минуси 9 каретия аст, яъне тақсим мешавад. Пас минуси 9ро аз қавс мебарорем ва дар дохили қавс m ҷамъи минуси 27ро ба минуси 9 тақсим кунем, 3n ҳосил мешавад. онро чунин менависем. дар мисоли сеюм бошад, минуси 10 ба минуси 10 як хеланд, онро аз қавс мебарорем ва дар дохили қавс 1 ҷамъи c ҳосил мешавад, ки ин яке аз тарзҳои ба зарбкунандаҳои сода ҷудо кардани бисёразогиҳоро медиҳад. мисоли дуро дида мебароем. дар шарти мисоли ду чунин омадааст: ба зарбшавандаҳо ҷудо кунед. онро менависем. мисоли дуюм, яъне дар мисоли дуюм а чунин омадааст: минуси 5nn ҷамъи 5n. дар мисоли б бошад 5y квадрат минуси 15y. дар мисоли в бошад 8mn минуси 4m квадрат дода шудааст. ин бисёразогиҳоро аз зарбкунандаҳои умумӣ мебарорем. минуси 5n плюси 5n онҳо якхеланд мебошанд. пас минуси 5nро аз қавс мебарорем ва дар дохили қавс ба мо тағйирёбандаи n мемонад ва минуси 1 ҳосил мешавад. мисоли дуюмро дида мебароем. дар мисоли дуюм бошад, аз зарбкунандаи умумӣ 5y квадрат минус 15y, азбаски 5 ба 15 ба як адад каретия аст, яъне ба 5 тақсим мешавад. инчунин y квадрат ва y низ монанд аст, онро аз қавс мебарорем ва дар дохили қавс y минус ҳосил мешавад, ки ин ҷавоби мисоли б ба ҳисоб меравад. мисоли вро дида мебароем. дар шарти мисоли в чунин аст: 8 ва 4 ба ҳамон як адад тақсим мешаванд. пас 4ро аз қавс мебарорем. m квадрат мавҷуд аст, mро низ аз қавс мебарорем. дар натиҷа дар дохили қавс 2n минуси m боқӣ мемонад, ки ин ҷавоби охирони ин мисол ба ҳисоб меравад. мисоли серо дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм низ мисолҳои якум ва дуюм чунин омадааст: зарбшавандаи умумиро аз қавс бароред ва чунин мисол дода шудааст. дар шарти мисоли сеюм а омадааст: а нишондиҳандааш 3 минуси а нишондиҳандааш 7 ва дар мисоли б бошад 4c квадрат минуси 12c4 омадааст, ки онро аз зарбкунандаи умумӣ мебарорем. хеле ки аз инҷо маълум аст, а нишондиҳандааш 3 ва а нишондиҳандааш 7 онҳо ба а дараҷаи 3 каретиянд, онро аз қавс мебарорем ва дар дохили қавс 1 минуси а нишондиҳандааш 4 ҳосил мешавад. дар мисоли дуюм бошад, ба ададҳои 4 ва 12 4 каретия аст, яъне 4 ктуи ин ададҳо шуда метавонад. дараҷааш 2 c дараҷааш 4 бошад, c дараҷааш 2 аз қавс бароварда мешавад. пас дар дохили қавс 1 минуси
12 رو با 4 تقسیم کنیم 3 درجهش 4 رو با 3 کوادرات تقسیم کنیم در درجه 2 حاصل می شود که این نتیجه مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم رو دیده می براییم. شرط مثال چهارم چنین است: معادله را حل کنید. با ما چنین معادله آمده است که برای حل کردن این معادله ما ضرب کننده عمومی را از قوس میبریم و بعد معادله را حل میکنیم. در اینجا حل می نویسیم. از این معادله داده شده چه خیلی که معلوم است y کوادرات و y آنها یک خیل می باشند. پس y را از قوس میبریم و در داخل قوس y جمع 2 تقسیم 3 باقی میماند برابر 0. برای حل این گونه معادله هر یکی ضرب شونده ها را به صفر برابر میکنیم و عدد نامعلوم آن را مییابیم. یعنی y یکم برابر 0 y جمع 2 تقسیم 3 برابر 0 یا اینکه y دوم برابر مینوس 2 تقسیم 3 را میدهد که این جواب مثال چهارم به حساب می رود. مثال پنجم را دیده میبریم که عیناً مثال در بالا بوده می باشد. شرط این مثال چنین است: را ریشه معادله را یابید و معادله نمودی زیرین را دارد: 0 از 3x کوادرات مینوس 3x. برای حل کردن این معادله ضرب شونده عمومی را از قوس میبریم. ضرب شونده عمومی این معادله از 0 از 3x کوادرات و 3x را از قوس میبریم و در داخل قوس 0 از 3x مینوس 3 باقی میماند که آن برابر 0 است. در کدام وقت این ضرب شونده برابر 0 میشود؟ یکی از x ها ضرب شونده یکم x1 برابر 0 و 0 از 3x مینوس 3 برابر 0 باشد. از اینجا 0 از 3x برابر مینوس 3 را به طرف راست میگذارانیم و آن به 3 برابر است. x را هنگام یافتن 3 را به عدد 0 از 3 تقسیم میکنیم و x برابر 10 حاصل میشود که این جواب مثال پنجم به حساب می رود. مثال ششم را دیده میبریم. در شرط مثال ششم چنین آمده است: اثبات کنید که قیمت افاده داده شده به 3 تقسیم می شود. افاده زیرین داده شده است: 36 در درجه 5 مینوس 6 در درجه 9. این عدد و عدد سی کرتی آسیا تقسیم می شود. باید اثبات کنیم که این عدد و عدد سی تقسیم می شود. برای این به ضرب کننده های ساده جدا میکنیم که تا اندمی که آن به عدد 30 کرتی باشد. عدد 36 را چنین می نویسیم: 6 در درجه 2 در درجه 5 مینوس 6 در درجه 9. این برابر است به 6 نشان دهندش 10 مینوس 6 نشان دهندش 9. از اینجا 6 نشان دهندش 9 را از قوس میبریم. پس در نتیجه و ما 6 مینوس 1 حاصل می شود یا اینکه این برابر است به 6 نشان دهندش 9 ضرب عدد 5 حاصل می شود. خیلی که از این افاده پای برده. در این افاده باید ضرب شونده سی باید اشتراک کند، لیکن ما میتونیم 6 نشان دهندش 9 را چنین نویسیم: 6 نشان دهندش 8 ضرب 6 ضرب 5 یا اینکه 6 نشان دهندش 8 ضرب 6 را با 5 ضرب کنیم عدد 30 حاصل می شود. خیلی که از این افاده پای برده 6 نشان دهندش 8 ضرب 30 به عدد 30 تقسیم می شود. پس ما اثبات کردیم که فرق 36 نشان دهندش 5 و 6 نشان دهندش 9 به عدد 30 کرتی است. مثال هفتم را دیده می براییم. در شرط مثال هفتم چنین آمده است: با ضرب شونده ها جدا کنید و چنین مثال آورده شده است: مینوس b نشان دهندش 10 مینوس b نشان دهندش 15 و مینوس b نشان دهندش 20. برای با ضرب کننده ها جدا کردن خیلی که از این افاده میبینید هر یک افاده یا اینکه هر یک اعضایی علامت مینوس را دارد، یعنی که مینوس 1 را از قوس میبریم و در نتیجه b نشان دهندش 10 15 و 20 b نشان دهندش 10 را این چنین از قوس میبریم. در داخل قوس 1 جمع b نشان دهندش 5 و جمع b نشان دهندش 10 حاصل می شود که هنگام گشادن قوس ها ما افاده داده شده مینوس b نشان دهندش 10 مینوس b نشان دهندش 15 و مینوس b نشان دهندش 20 را پیدا میکنیم یا اینکه حاصل میکنیم. برای مستحکم کردن موضوع امروزی ما خوانندگان عزیز به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را در وقت حالی باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما با انجام رسید. هر تا درس آینده موفق باشید.